Sige. Dito naman sa kabila, be. Dito, oh. Dito, oh, be. Like that. Sige na. Go. Paharap, paharap, be. Hindi marunong naglaro. Pwede ka umupo doon na muna. Nyo, like this. Nyo. Yan, ganyan kay ate, oh. Go, ganyan. Balik ka, balik. Isa pa. 1 round. Doon ka kaya umupo. Pa. Dali, race kayo. Go down na, kuya. Go down na, kuya. Go down na. Dito, oh. Obstacle. Dito sa kabila. Yan, oh. Akyat ka dyan. Attention to Miss Rachel Joy Navarro. Please proceed to reception area. Attention to Miss Rachel Joy Navarro. Please proceed to reception area. Thank you. Tinatawagan po ng pansin si Binibini Rachel Joy Navarro. Pumunta po kayo sa reception area. Binibini Rachel Joy Navarro. Pumunta po kayo sa reception area. Ay. Go up, go up, 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 up. Isa pa daw na pala. Teka lang, antay mo si ate. Yeah. Ano siya? Nasi-swing. Slide ha, may slide ka. Careful. Oops. Sige na, go. Ang Diyos ko, bumalik pa talaga siya.